Merdeka belajar menuju sistem pendidikan yang lebih baik. Merdeka Belajar towards a better education system. Konsep kebijakan baru dalam dunia pendidikan, Merdeka Belajar diyakini mampu menghantarkan Indonesia menuju sistem pendidikan yang lebih baik. Namun, masih banyak masyarakat yang belum mengenal dan memahami apa itu sistem Merdeka Belajar. The concept of new policy world of education, Merdeka Belajar, believed to be able to deliver in Indonesia towards a better education system. However, there are still many people who do not understand what is a Merdeka Belajar education system. Untuk itu, dalam kuliah umum virtual bertajuk Reformasi Pendidikan Nasional yang digelar Media Indonesia pada pukul 14.00 WIB hari ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim akan menjelaskan apa itu Merdeka Belajar. For this reason, in a virtual public lecture entitled National Education Reform that was held by Media Indonesia in 14 East Indonesian time, today, Minister of Education and Culture Nadiem Makarim Anwar will explain what Merdeka Belajar is. Kuliah umum melalui Zoom dan live streaming di akun Media Indonesia itu akan dipandu oleh Direktur Pemberitaan Media Indonesia Usman Kansong. Kuliah akan mengupas tuntas segala sesuatu hal yang berkaitan dengan Merdeka Belajar. The public lecture through Zoom and live streaming on the Media Indonesia account will be guided by Media Indonesia News Director Usman Kansong. Lectures will explore everything related to Merdeka Belajar. Inovasi di bidang apapun, baik teknologi, sosial, pembangunan, atau ketatanegaraan, syaratnya satu, merdeka. Merdeka berpikir dalam terjemahannya, Mas Nadiem, Merdeka Belajar. Kalau kita tidak merdeka, kita tidak akan berinovasi, kita tidak akan bisa kreatif karena pikiran kita dikukung oleh hal tertentu. Bahkan sekolah dan sistem pendidikan kita juga bisa mengukung. Jelas Usman dalam Instagram. Live menuju kuliah umum Reformasi Pendidikan Nasional kemarin. Innovation in any field, be it technology, social development, or state administration in a condition being independent. Merdeka thinks in its translation, Mas Nadiem, freedom learns. If we are not free, we cannot innovate, we cannot be creative because our minds are confined by certain things. Even schools and our education system can be also combined. Explain Usman in Instagram Live towards the National Education Reform Public Lecture yesterday. Pada acara yang dimoderatori Berlin Fidari itu, Usman menjelaskan Merdeka Belajar merupakan transformasi dari pengajaran yang sebelumnya hanya fokus pada guru menjadi pembelajaran yang fokus pada 3 komponen, yaitu guru, siswa, dan orang tua. At the program moderated by the Berlin Friday, Usman explained that Merdeka Belajar was a transformation from teaching that had previously only focused on teachers to learning that focus on 3 components. There are namely teachers, student, and parents. Konsep yang diusung Nadiem itu lanjutannya perlu didukung agar semakin banyak bermunculan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, dan unggul di bidangnya. The concept carried by Nadiem, he continued, needs to be support so that more and more creative, innovative, superior human resource will encourage. Kita menaruh harapan besar pada Mendikbud Nadiem karena dia muda dan inovatif. Saya kira masyarakat juga berharap besar pada dunia pendidikan kita, berharap maju.
Memang waktu Nadim hanya 5 tahun, tapi melihat mindsetnya, bolehlah kita menaruh harapan, tambah Usman. We have high hopes for Mendikbud Nadiem because he is young and innovative. I think the community also hopes big in our education world. We many hope, added Usman. Dalam pidato pada peringatan Hari Pendidikan Nasional 2020, Mendikbud mengatakan pendidikan yang efektif membutuhkan kolaborasi dari 3 hal, yaitu guru, siswa, dan orang tua. Tanpa kolaborasi ini, menurut Nadiem, pendidikan efektif tidak mungkin terjadi. In speech at the celebration of 2020 National Education Day, the Minister of Education and Culture said effective education requires collaboration in three things: the teacher, students, and parents. Without these three things, education cannot would have been possible. Animo masyarakat untuk mengikuti kuliah umum virtual bersama Mendikbud sangat besar. Sudah belasan ribu peserta yang mendaftar untuk dapat ikut bergabung. The public interest in attending a virtual lecture in the Minister of Education is very large. Already tens of thousands participants registered